Si boss Ano? Mga G, meron ako sasali sa FS. Yung XYA. Sali mga para kay FS pa. Para kayo sinita ni sa kasi magsali kayo yung SYM pa. Yo, huwag nyo na pagdapat yung stat. Kahit huwag nyo yung BA, bahala na. Sali nyo lang. Bibilangan ko yung mga party ha. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ba't apat pala nasa loob na party? Eh si ano? Si Nate. Dito masasali. Wala pa naman. MH na. Ah, 3, 2, 1, baba. 5, right nga. 4. Ayos din kayo. Makakaliwa pa kayo. Wala ah. Baba. Makalip yan. Tabik. Ito, 8. 7. Paelto na kayo. 6. Hindi sabay-sabay yan. 5. 4. 3. Lulubugan ko na to. 2. 1. Tira na po. Balik na po. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Stop. Pasok kayo lang mo tayo. Pasok kayo lang mo tayo. Pasok. Lang. Damage tayo. Tara, 3 to. Baba na. Tara, mga ano dyan. 1 up. 2 up. Unang pula. 3 up. 4 up. First target. 5 up. Parait na. Parait. Takbo. Uno. 8. 7. R2 kayo. 6. 5. Pwede na dito. Ganda. 4. 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Up. Pwede na. Reverse. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. Pasok ka namatay. Ready. Compress sa party. 3, 2, 1. Bitay image na. 3, 2, 1. Baba na ulit. Pusang airing ng image. Baba. Okay, pael pa. Balik. 7, 6, 5. Pamid tayo. Pamid. 10, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ready pa. Pababa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Angat ulit sa taas. Ready sa sync party. 3. Bihin nyo nga ba yan? Ready 1 up. 10, 2. 3 up. 4 up. Pasok mid. 5 up. Oh, di ko namatay yun. Ayan po. Phoenix po. Tapos po. Ready 1 up. Pasok mid. Pares mo. Na lang. Pasok mid. Oy, bumababa na kayo. Baka gusto nyo ng kabad na kayo na masusunod. Tayo na ano. Pasok mid muna. Teka lang. Tara, image tayo. Tara, baba. Talep. Ano, unang pula, 1 up. 2 up, unang pula, 3 up. 4 up, angat na, 5 up. Pasag na. Tara, baba. Eto na, L2. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Matay sa 6 up. Tara, tuloy nga kayo, baba. Baba na, image na, baba na. Parait kayo. Hanap kalaban. Pasok R. Namatay ka. Pasok. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Angat. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Okay, pasok lang R. Ready, 1 up. Box. 2 up. 3 up. Pasok lang. 4 up. 5 up. Pasok lang R. 6 up. Pasok R.
Pasok R, pasok R, pasok. Pasok R, pasok R, pasok. Okay, pasok R, pasok R. Ready nga, MH. Tara tayo, tara ba? Tito, Tarto. Ready. Oo, ta. Wala na. Likod na. Lobo. Tara, baba. Tara, L1. Makangat tayo yung Reapers ha, ready ka sa likod ha. L1, angat na. Hanggang L2 para di kayo makat. L2, sagad. Okay, sagad. 3 to, balik, ready, balik. 1, up, 2, up, 3, up. Okay, 4, up, babae nyo, 5 up, 6 up, 7 up. Yung Davao, papansin po. Balik ka L, pasok L naman tayo, 8, 7, 6, 5, pasok L, 4, 3, problema, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, laban lang, pasok L, 1 up, 2 up, pasok lang, 3 up, 4 up, 8 up. Damage tayo. Tara, baba. Sige, diretso nyo kung saan nyo gusto. Clear nyo lang. Iangat nyo. Iangat nyo dyan. Sino kayo? Yung problema sa likod. Tapal, balik. Balik likod, huy. Balik likod. Pa right side. Right, R1. Pasok R na matay. Ito, 1 up, boss. Meron yung Noxy ha, yung Noxy, pwede to. Yung Nox, oh. Yung 3 to, pwede na lahat yan. Ready, 1. Up. Paspan nga ako, pwede na ata to. Pusang irik, pumasok. 8, 7, 6, 5. Tutukan nyo lang muna yung burat. 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Box lang kasi, 5 up. 6 up. 7 up. 8 up, PSG pa. Laban na dyan. Pasok R namatay. Pasok R. Okay, pasok R. Pasok R lang. Mabinga ako niyan. Nice one. Sabi na DC sa parto. Damage tayo. 3, 2, 1. Baba na. Yan yun yan. 1 up. 2 up. Push. Sagada na to. Sagad. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sagad nyo. 7 up. 8 up. Pasukin mo na naman. Pasok L. Pasok L. Pasok Remage na. 3, 2, 1. Baba. Baba lang. Baba lang. Okay, angat mid. Ito, kanan muna. Tagos yung kanan. Malilo ko na kasi sa mid, pre. Ready, 3, 2, 1. Paling na sa mid. Angat sa mid. Ready, 1 up. Angat, 2 up. Yeah, pasok mid naman tayo. Pasok mid. Yung SYM, nandun pa rin, ha. May slot kayo dyan. Huwag nyo na ipagdamot, pre. Pasok mid. Nari kay need lang dis. Ready nga, 1 up. Ito, 2 up. Image tayo, 8. 7, balik mo dito, Maro. 6. 5, ang dami dito. 4. 3. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yung Rio. Meron pa sa gitna. Sarap, tuloy baba. Ito, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Kinancel na, 5 up. Bagal nyo. 6 up. Pael pa. Okay, ready, 1 up. 8, 7, 6. Diktan nyo na. 5, 4, 3,
2, 1 up. 2 up. First, 3 up. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Laban na. 3 up. Pasok lang L. 4 up. 5 up. Pasok L. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok lang. Pasok. Okay, pasok lang. Okay, ready. 1. Yung J. Ano ba to? Tara, ready nga, MH. Ito na, ready. 1 up. 2 up. Pasok nga nyo, ano? Ready nga, compress mo na. Dali, compress mo na. MH. Sabi pa walang MH, oh. Sige, takbo nyo na. Clear nyo, saan nyo gusto. Hanap kalaban, hanap. Okay, diretso lang. Diretso. Yung Sick Archer sa likod, ready ah. O, tara, Arto na. Push pa, Arto. Sa Arto. O, pasok ka na matay, balik. Ready. Ito na, ready, mga problema. 1 up. 2 up. O, resto na matay muna. Dali. Mag-respawn kayo. Ready nga, MH tayo. 3, 2, 1, tara, baba na. Baba, tara, mid, angat, 1 up. 2 up. 3 up. Baba na lang muna, 4 up, nakat na tayo. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok nga mid. Sige. Pasok mid. MH nga. Dawan pa sa mga chicken, dawan. 3, 2, 1, tara. Saan na, MH natin baba. Clear. Huwag nyo i-bypass kahit pag-isa. Alright. 8, 7. Meron na tayo table dyan. 6. Pag umumoji oh. 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. Tara pa Arto. Push nyo yung Arto. Yung Arto. CQ. MMK. Wala na. Balik kayo R1. Pasok ka na matay. Daming taga. Yeah, MH na, baba na. Hanap kalaban. Hanap kalaban. Na dyan. Diretso L2. Sakay na sabi L2. Sige, L1 na lang. L1 na. Tara, 3, 2, tara, L2 na nga, push, 1 up, 2 up, takpa lang yan, 3 up, 4 up, 5 up, laban na, 6 up, pasok L na matay. Pasok L. Okay, ready lang. Bilang kayo, box, bilang kayo, pwede na yan, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. May mga problema oh. Pusang hirig. Pasok lang L. Plan pa ba? Imbalin. MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Oh, ta. Ito, laser oh. Linis nyo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Balik! Likod! Ready, 1 up, likod, 2 up, 3 up, pa right side nyo, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, kanan nyo pa, 8 up, kanan nyo pa, 9 up. Okay, laban pa dyan sa baba oh, hanap kalaban.
Pasok mid na matay. Pasok mid na matay, dali. Pasok mid, pasok mid, pasok. Ito, kaliwa yung kaliwa nga. Basagin yung kaliwa, boss. Ito pa yung likod pa yung IOI. Likod. Ito na sa gitna siya yung IOI. Sa gitna yung IOI. Pansin, oh. Awa ko na. Awa ko na, pre. Wala talaga. Ito pa. Problema. Ready. Compress sa party. Para baba na. Kanan nyo, kanan. Okay. Okay, 1 up. Unang pula lang, 2 up. 3 up. 4 up. Angat na, 5 up. Pasag na, 6 up. 7 up. 8 up. Tara, compress kayo sa party nyo ulit. MH kayo, 3 to, baba na. Pail kayo, pasok L na matay. Pasok L na matay. 7 5 Sige na, laban na. 3, angat na. 2 1 up. 2 up yung chill, 3 up yung chill, tsaka Elgin. 4 up. Pasok L na matay, dali. Tara, compress ulit sa party nyo. Press, bitaw MH, dito ang baba na. Pamid, angat na mid. 7 6 Putang ina yung problema. 4 3 2 1 Laban na po, tira na po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, pasok lang mid. 6 up, pagitna kayo. 7 up, dito pala si Nick lang eh. Pasok mid. Dito pa kaliwa nyo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 8 7, gumitna na kayo. 6 5 4 3, nagsabay yan Reapers tsaka Nimrod ha. 2 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Pasok lang mid. 8 7 6 5 4 3 2 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 Pang ina yung saka. Pareso ako. Ready nyo. Kita MH. 3, 2, 1. Tara, baba na. Palep na. Okay, palep pa. Push na, wala. Up yung king, 4 up, 5 up, box pa, linis yung IOI oh. Yung IOI. 8 7 5 4 3 1 up, 2 up, 4 up, laban pa, 5 up, 7 6 5 LLL, 4 3 2 1 Sinit, nandito na. Ayaw. Pasok L. Laban na dyan. Gitna ho. Pansin. Phoenix pa muna bago yung Reapers. In 3 2 1 Pwede na Reapers. 1 up, 3 up, 4 up, 5 up. Tandalin nyo na yung gitna. 4 up, 5 up, 5 up, 6 5 4 3 2 1 up. Papete ang iba. Aray. Hindi, laban na. Laban. Laban, pasok. Pasok! Una ulo. MH, 3 to 1, baba. Takbo. Pa-right. Sa left. Angat, 1 up.
2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, nasa box na kami guys, 7 up, 8 up, patulong muna, hallway naman, DR, galit na kayo, sagit. MH tayo, 3 to 1, baba. Baba. Ito, 1 up. Pusak, ring nagbis. File na. Angat nyo na, L. Wala nang kalaban dyan. Diretso, ulo. Okay, ready pa. Dali ko daw, 1 up. 2 up. 4 up. 5. Ano yan sa gitna do? 6 up. Sa box. Pasok L. Pasok L. Diyan ka muna, XY. Pasok L. BL. Ilaban pa dyan. Laban. Laban pa. Pasok L. Hoy, baka naman yung mga may slot dyan. 8 party yan. Imposible namang wala. 7 pala. Diablo naman kayo. Tatakaw nyo sa slot. Hindi naman kayo mawawalan ng BA. MH ka. Baba kayo. Baba. Pamid. Angat mid. Asan kayo? Takot na kayo. Angat. Nag-aral. Kailangan ito nga ulit to. Pag pito to. Ewan ko. Takaw niyo. 1, 2, 3. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Game 4, 3, 2, 1, up, 2 up. Ilaban pa. Gitnaan nyo guys. Ilaban. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Meron pa sa gitna nyo. 3, 2, 1, gitna. Ito, ready, 1 up. Harap, 2 up, harap, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid. We go! May start ka dyan, we go! Puta, meron palang slot. Sali ka. Hindi na pa yung nagwa-1 dyan, no? Kaka nag-auntie niya. Sinali ko si Nate, nag-live din. Laban na. Kanina pa yung nag-live si Nate. Pasok mid. Kinik ko na nga party, kinik ko na nga FS ko sa party. MH tayo. Tara, MH. Baba. Pael. Angat. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Angatin nyo kasi. 6 up. 7 up. Likod pa. Pasok L.
Ito na, 1 up. 2 up. 3 up. Kirahin nyo. 4 up. 5 up. Meron pa sa gitna ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos na po. Ubos. Pasok L. Pasok. Kabilang na lang yan. Dito ka nga sumali mo ng XYF. Dito sa Mythicon. Sali may FS. Pasok L. Ay, ito pa, hallway pa. Hallway pa yung Davao, pre. Papansin. Meron pa sa gitna niyo yung trust, no? Ayan pa, Phoenix pa. Okay, Phoenix pa. L2 side, oh. L2 side, guys. Pa-clear na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Ilaban pa, pasok L pa. Pasok. Ipasok niyo lang. Pasok kasi yan. Mabibil yan. Saan to? Ilaban nyo na. Isabay-sabay yan sa box ha. In 5, 4, 3, 2, 1. Ready po. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa sa box. 6 up. 7 up. Box pa. Pasok L. Pag nakita nyo nga yung Davao, i-iyon nyo nga. FS dyan, mga FS. Pasok L. 3, 2, 1, bitay MH nga ako. 3, 2, 1, baba na. Hanapin nyo yung Davao ha. Pag nakita nyo. Angat mid. Uy, kako ng pula. Ito po, baba. Baba pa right. Ready mo na. Utak na 3, 2, 1. Tara, angat tayo. 1 up. 2 up. 3 up. Angat. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Yung mga nakapakos. Tira dyan sa hallway. Oh. Ready. 1 up. 2 up. Pasok R. 4 up. Pasok R. Okay, pasok R. Pasok. Kurt dyan, no? Nasa hallway. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready po. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Hallway pa. Tutok hallway nga. Yung make skill. Hallway pa. Hallway. Ngayon mga walang image sa box kayo tumutok. Box na lahat. Box na. Pasok up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Up. Nakababa. Baba. Pael. Okay, diretso. Taban. L2 pa. Linis pa. Okay, L2 pa. Balik L1. Press mo na sa party niyo. Press. Tara, ready. MH tayo. MH. 3, 2, 1. Baba. Yung Davao ah. Paiwo ako. Lagi. Pag nakita niya. Tara. Ready. 3, 2, 1. Tara. Angat mid. Magka-clash na to. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. 5 up. Galing.
Okay, 3, 2, ang baba na kagad. Baba, pasok car na matay. Pasok car na matay. Baba na, baba na, baba na. Pasok car, pasok car, pasok car, pasok car. Ay, Diyos ko, yung R-side pre, o R2. Pa-R2 nga yung push nyo. Box 9, 3 to box, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Hallway na, 6 up. 7 up. Meron sa kita yung Noxy, oh. Yung Noxy. 7. 6. 5. 4. Pasok lang R. 3. 2. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok pa. Pasok pa, oh. Hallway pa. Tutok hallway. Pasok car. Pasok car. Okay, pasok car pa. Pasok car. Hanapin yung dabaw niya na sa reverse. Hanapin. Nakita niyo yun. Box kayo. Gain 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Box pa, oh. 7 up. Nasa gitna. 8 up. Gitna. Para trap ng gitna. 5. Problema. Ready. 1 up. Okay, 3, 2, 1 box. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kumita kayo. 6 up. Gamitin yung shield dyan, no? Phoenix mauna dyan. Gamitin yung shield dyan. Okay, 4, 3, 2, 1 sa Nimrod. 2 sa Nimrod. 3 sa Nimrod. 4 pa sa Nimrod. Reapers pa. 3 to 1. Reapers na. Laban na. Pasok R. Yung Davao nasa gitna. Payo na lang yun. Nice one. Pasok R. Tara nga, MH tayo. 3, 2, 1. Tara, baba. Nasa mid na. Palinis na ako. Ito ba, likod pa. Ready nga, 1 up. Buga likod, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, push mid, oh. Pasok mid. 1 up. 2 up. Yung likod pa, oh. 3 up. 4 up. Likod pa. Wala ka kasabay likod. May kasabay rin. Pasok mid. Meron pa sa gitna nyo, guys. Pasok mid. Tara, tuloy baba. Pael. 1 up. 2 up L. 3 up. Pusak ering mo. 4 up. Pael pa. Get ready. 3, 2, 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok kayo, namatay. Dali. Ito pa. Box pa. Ay, hallway. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Binaba na. 3 up. Balik kayo. May nauna dyan, ha. 7. 5. 4. Pwede na yung iba dyan. 3. 2. 1. Try mix tayo. Ibig mo do. Baba na. MH mo lang. Ano? Okay, diretso. Ito, 1 up. 2 up. Baka maunahan. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos dito. 6 up. 7 up. 8 up. Tara, pa-right na tayo. Yung mga nahuli. Right tayo. Baba kayo dyan. Pa-mid pala. Mid na kayo. Dali. Pasok mid na matay. Digitan nyo. Ready. 3, 2, 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok mid. 6 up. 7 up. Pasok lang mid.
Pasok mid, pasok. Pasok pa mid, pasok pa. May tikol, sali mo nga yung SYM mamaya doon sa labas. Pasok nga mid muna, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok. MH kayo. Sundan nyo na yan. Diretso na. Okay, baba ulit. MH na. Hanap na kalaban. Hanap. Hanap kayo kalaban nyo. Laban na. Pasok R. Namatay. Pasok lang R. Hindi ko na kayo kukuman. Una kayo lagi. Pasok lang R. Kukuman ka lang RG ha. Pasok R. Okay, laban nyo na. Okay, laban lang. Kailangan nyo na lang. Laban nyo na. Okay, laban pa, pasok lang up. Pasok lang. Ubos pula lagi, ubos pula. Hanap pula lagi, hanap. Okay na lahat, compress MH na. Okay, hanap pula. Takbo na. Ambahan pa kayo. Okay, hanap pa pula. Revive na yung namatay ah. Pasok mid namatay. Pasok mid. Pasok mid. RJ ulit tayo sa mid ah. Linis lang pula. Linis pula lang ah. Okay, laban nyo lang. Laban. Laban. Pasok lang mid. Ubos pula lalagi, ubos pula. 5 4 3, ubos pula lang, ubos pula. Yung problema pwede i-bait dun sa kanan, no? Okay, laban na. Laban. Laban pa, pasok lang mid, ah. Pasok mid. Ayan na, Reapers pa, oh. Pinatakas niya pa yan. Pwede nga, MH tayo. Okay, laban nyo na. Hanap pula. Ambahan pa rin kayo, wala na kumain. Hanap. Revive na yung iba. Revive. Pasok L namatay. Pasok L. Para MH, 3, 2, 1. Sige na, laban na. Hanap kalaban. Okay, laban. 7 4 3 2 1. Na reverse. Box, pasok R.
Pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R lang ah. Di sabay-sabayan sa box. Pwede nyo rat-ratan. Pwede nyo rat-ratin yung box ha. Di sabay-sabayan. Okay, laban. 7 5 4 3. Pasok lang R. 2 1. Pwede na yung Phoenix ha. Ready 1. Up 2 up 3 up. Pasok R. 4 up 5 up. Stop. Laban lang. Okay, laban pa. JDL. Okay, laban niyo pa dito sa box. Meron pa sa box. Problema pa. Pasok mo na. Kiri pre. Okay, match na. Hanap kalaban. Hanap na. Sa mid oh. Yung planet andyan. Nox andyan. Laban na. Saha. Ayan pa sa hallway pa oh. Tutok sa hagdan. Hagdan pa. Pasok mid muna. Pasok mid. Pasok mid. Tara, MH na. Kaya hanap kalaban. Pael yan. L-side oh. Wala na, baba na. Hanap kalaban. Balik. Press muna, re-MH lang. Tara, ready. Baba na, Pael. Okay, diretso na, hanap na. Pitikan mo na nga lang si Maro mamaya. O, reso mo. Sa L2 na. L2 yan, nasa L2. Pasok kayo lamatay. Okay, 8 7 6 5 4 3. Yung back 2. Yung back sa ready 1 up 2 up 4 up 5 up. Puta kayo na. Nirarat na ako sa kaliwa guys oh. Bobo. Ito pa oh. Hallway pa guys. Hallway pa. Press ka agad sa party nyo. Ito pa, Nimrod. Reapers. 1 up. 2 up. Pasok L. Pasok L. Try match. Okay, baba. Hanap kalaban. Hanap. Yung Dabaw oh, nasa harap niya yung Dabaw. Isang ring. Again, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. MH tayo. MH muna. 3, 2, 1. Hanap na kalaban ulit. Takbo. Sabay pagid ko pitik. Okay, laban nyo dyan. Okay, baba na. Tapos na. Tara, boss Rick. Ready. 1. Up. Oh, anong pula lang. Diablo. Pasok L. Meron pa yung sa... Pasok L muna.
Sige nga, Mitch. Ayan na oh. Sabi na unahan pa kayo nun. Dito muna tayo, ang daming tagas. Yung CAD. Dito muna, ang daming natagas. Pasok muna. Sa pang MH. Tara MH, baba na. Hanap kalaban. Ano, magdadalawang isip pa kayo mangat? Problema, pabihin na. Nasa likod. Tuloy pa, baba na, baba na, baba na. Baba, pa right. Pasok right na batay. Dali. May kasama ko. Ready, one. Up. 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 Tara, pasok right mo. Yung problema nga, pabihin na ako. Pabihin na ako lahat. Pabihin na ako lahat. And 4, 3, 2, 1, up. Up. Tara, baba na, baba na, baba na, baba na. Match kayo, baba. Namatay epis natin. Sige. Diretso. Pasok ka na lang, ano ni? Ito. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok kayo. Yung ako masel to. Tara, MS tayo dito. Tara, tuloy. Wala tayo MS. MS mo. Tuloy. Tara, baba ulit. Tuloy. Tuloy lang. R2. Slow mo lang, Maro. Asa si Maro? Wala pala ako talisman, Waps. Pumunta na. Bigay ko sa'yo lahat ni... Sahaw. Balik L1. Tara, one up. Tuloy! Dablo. Pasok muna namatay. Dali. Compress sa party nyo. Mabilisan lang to. MH. Tara, tuloy ulit. Tuloy. Pang tubo. Sigawin ko lang pang highlights. Puro miss yung natutukan. Yon! Sumigaw din. Pasok L. MH. Okay, tuloy. Tuloy yung box. Parto. May parto pa. Tuloy. R2. 1. Up moves. Balik. R1. Pasok R na matay. Ready MH. Ready. Mabilisan lang. MH tayo. 3 to 1 MH. Diba na. Tuloy. Patay tayo dyan. Pamid. Masa na kayo? Pael. Nasa Phoenix natin likod na. Tara nga. Urek. Ready 1. Up. Ah! Baba kayo. 3 to 1. Baba ka agad. Pre after. Baba kayo after. Magka-crash to. Baba na. Tuloy baba. Tuloy baba. Pasok mid. Angat na mid. Arjita. Pasok lang mid muna. Pasok mid dali. Arjita.
Okay na lahat, MH na. Kaliwa mo na push. MH na, kaliwa mo na. Tuloy lang. Wala. O sa L2. Meron na ata L2. Balik nga yung problema. Sige nga, yung problema nga muna, malilikuran tayo. Ayun ako, ready. 1 up, 2 up, 3 up. O, baba na. Power 1. Kakapusin yung MH. Okay, diretso mid. Tara, par naman. Ito na. Phoenix. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Tuloy pa. Pael tayo. Tuloy tayo, Pael. Dali. Pasok L namatay. Pasok L. Ready, 1. Up. 4 up. 5 up. Pael pa. Box tayo. Box pa. Pasok L namatay. Meron pa sa box, oh. Yung corrupt, guys. Pasok L. Okay, match lang. Tuloy. Dito, balik ko. Ang dami, oh. Okay, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ito pa, problema pa, oh. 1 up. 3 ulit. Tara, tuloy tayo. Baba na. Revive lang namatay. Pasok R namatay. Dali. Tara, boss. Aray ka, boss. Tara, boss. Ready, 1. Up. Ayun na! Aray ko. Asa na kayo? Nasa right na kami lahat. Pasok R namatay. Okay lang. Limal. MH tayo. Party ko. Ready? Baba na, huy. Hanap, kalaban, hanap. Nasa mid doon, nasa mid. Wala na, baba. Pael. Pael. L2 yan, hanggang L2 yan. L2. Hanggang L2. L1 balik. Tara, ready, MH. Okay, baba. Okay, tuloy. Tuloy. Huwag niyo i-bypass kasi kahit isa-isa lang. Okay, tuloy pa hanggang box to. Yung R to, pwede to. Yung kalel pre. Par. 7, 6, 5, 4. Pasok R. 3, 2. May nauna dyan ha. 3, 2, 1. Ready, 1 up. 4 up. 5 up. Meron pa. 6 up. 7 up. Mga race 5, 4, 3, 2, 1 up. Yung RAC boy pa rin. 2 up lang. 3 up. Sige pa. Andito pa tita. Okay lang. Pasok ka. Ayan pa. Hallway pa. Totok hallway. Pasok ka. Pasok ka. Okay, laban na. Ayan pa yung problema, guys. Okay, tuloy tayo. MH na. 3, 2, 1. Tara, baba. Tapakail na matay. Pael na tayo, pael. Pasok kail na matay, dali. Boss. 1. Up.
Para tayo ano dun, boss. Pa L2. L2 yan, L2. L2 pa, L2 pa, L2 pa, L2 pa, guys. Tara, boss trick. Ito, boss. Nario. Ito ba, Nimbro, ito, Reapers, one up. Two up, pasang, Kaising. Pasok L. Hindi ko alam bilang na ito. In 3, 2, 1, up. 2 up, ito na. 3 up, ow! Sumigaw ulit. Sabi niya, aray. Ang sakit. Pasok L. Pasok L muna. Dami na matay guys. MH. Okay, tuloy na. 3, 2, 1, tuloy na. Diretso. Ni Maru, asa naman namatay. Pasok ulit. Sige, baba na. Babain nyo kasi. Pa-L na. Diretso L to ha. Walang iinto. Tara boss. Pikit tayo. 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok L na matay. Tuloy pa to. MH ulit. 3, 2, 1. Baba. Pasok right na matay. Ito, tatlo tayo. R2 tayo, dali, tatlo. 1. Up. Usang ring. Balik. Balik R1, balik R1. Ito, 1 up. 2 up. Pasok ka na matay. Pasok ka na matay. Tara nga, salubungan natin sa R2. Wag dyan, wag dyan, wag dyan. MH tayo, R2 tayo, R2, R2. Pakasalis ito. Tara pa, baba. Baba, 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 baba. Palay sa ano tayo dito sa taas. Ay, L2, L2, L2 na, L2 na, L2 na. Nag-clash na. Tara, pa L1. 3, 2, 1, tara, push. 1 up, 2 up. 3 up, push. Tara, ready nga, ready nga, ready nga. Sasalisi ulit yan. MH tayo, MH tayo. L2 tayo. L2, 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 L2. L2, 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 L2. Pakinig, pa R2 tayo. Ito, wala ka MH. Lumipat Nimrod. Saan yung Phoenix? Ah, nasa R. Ito, nasa R. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Angatin nyo. 4 up. 5 up. Baba nga, pre. Tara nga. Sa OT side tayo. Sino pwede? Dali. Ito, ready. 1. Up. 2 up. OT na. OT kill, OT kill, OT kill. Okay, revive. Patayin nyo nga muna FS pa kayo reset. Tapak mid. Dali, pasok mid lahat. Okay, mid tayo lahat, mid tayo lahat. SP nyo na dyan, alayin nyo. Tapos na yan, tapos na yan. Again, 3, 2, 1, laban mid, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ang dabaw ah, ang dabaw ah. Ito sa gilid sa kanan. Pansin, likod, pasok mid. Tara, ready. Ready, mag-MH tayo. Asa ang clash dyan? Sa L-aten. 3 to, trapile ng MH kayo. Nasa R ata. Kaya tayo na. R ata yan mga boss. Nasa R yan boss. Tara boss. Sa R nga ito. Ready 1. Up. 2 up. 3 up.
4 up. 5 up. 6 up. Laban na. 7 up. Pasok lang mid na matay. Kills pa kayo. Shot, baka kayo. Pasok mid, pasok. Yung attendance niya. Nakalimutan. Double check mo. Nice G guys. Nice G, nice. Magkano kayo? Mag-campus kayo, mag-campus.